Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapitulyo og siyudad sa Mandaue, may kahin og milyones pesos alang sa rehabilitation program sa mga dapit nga gitay-og sa linog. 11 ka mga tawo nga padung muhatag og hinabang sa mga nabiktima sa linog naangol sa aksidente sa Trans Central Highway. Daghan sa mga pampublikong tunghaan sa siyudad sa Sugbo ug Mandaue, luwas gihapon gamiton sa mga tinun-an human sa linog. Mayor Nestor Archival Miclaro, way gipatumang quota system sa mga enforcer sa Cebu City Transportation Office. Siyam ka mga Koreano nga gikiha sa katabang nga wala swelduhi na sikop. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa ato mga balita, 200 milyones pesos gigahin sa Cebu Provincial Government alang sa rehabilitation program sa mga dapit nga giigo sa kusog nga linog. Way puas usab ang pagpasalamat sa Kapitolyo ngadto sa uban nga mga local government units nga nitabang panahon sa katalagman. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Getagan o pagtagad sa Cebu Provincial Government ang rehabilitation program ngadto sa mga dapit sa amihanan nga hilabyang giguba sa magnitude 6.9 nga linog. Matud ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impasis nga anaa sa 200 million pesos ang giandam sa Kapitolyo aron ayuhon ang mga nangagubang infrastruktura ug uban pa. Gilangkuban kini sa 150 million pesos nga igahin gikan sa Local Government Support Fund o 50 million pesos nga nadawat gikan sa buhatan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Unahon nila sa pagpaayos sud sa labing minus unom ka buwan ang mga nangagubang dalan ug taytayan aron mabalik sa naandan ang transportasyon sa dapit. Apilo sab nini ang himuong tent city isip kasamtangang kapuy-an ngadto sa gatusan kalibo ka mga apektado sa kusog nga linog. Target gyud na kato mga roads na nangaigo fully mahuman gyud na siya before June of 2026. Kato mga bridges magsugdan na gyud ang tanan mga paayo niya before June of 2026. Samtang paday na pagabot-abot sa Kapitolyo sa mga relief goods ngadto sa mga beneficiaries hangtod sa mga suok-suok ug lagyong bahin sa norte. Tungod nini, dako ang pasalamat sa provincial government ngadto sa mga donors gikan sa LGU ug ubang mga individual nga niabag din panahon sa krisis. Karong adlaw, hingpit nga nadawat ni Gobernador Pamela Baricuatro ang hinabang gikan sa Bohol Provincial Government nga mibalor og 5 milyones pesos. Ang amo kong experience sa akong linog. But ang Cebu province was there. Naagad ng suporta, atag sila o tabang na mo. Dako kayong akong pasalamat sa suporta gihatag ni Bob Aris karon ug atong mga igsuon sa Bohol. So from the bottom of my heart, on behalf of the province of Cebu, we are truly grateful and appreciative of the support that the Boholanos is giving to us now in this very challenging time for Bohol, for Cebu. Sa hatig usab sa Cebu City Government, kutob na lang sa Oktubre 15 ang ilang donation drive
alang sa financial ug in-kind gihinabang ngadto sa libuan ka mga apektado sa linog. Human nakakita si Archival sa gidingatan sa amihan ng Sugbo, usa sa mga gipanglantawan nila ang paghatag og mga housing materials ngadto sa mga nanimuyo. Kung anong daghan man kayong mga nagpuyo sa kilid sa daan, dili day sila ganahan o kuyawan sila nga musud sa ilang balay kay naapay ang sige ang aftershocks. February 4 ang tanan nga magtinabangay aron pabangunon ang kinabuhi sa matag Sugboanon maong ihiklin lang una ang pagpamulitika. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi mohatag og tag-usa ka milyon ka pesos sa laing duha ka mga lokalidad sa amihan ng bahin sa Sugbo nga napiktuhan sa linog. Tungod niini moabot na sa 7 ka mga lokalidad ang makadawat sa pinansyal nga hinabang gikan sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar kaganinang buntag sa unang pagbasa sa konseho ang ordinansahon pagtanyag og tag-usa ka milyon ka peso sa 7 ka mga lokalidad sa amihanang bahin sa Sugbo nga labing naapektaran sa linog. We are set to approve that on second and final reading on Wednesday via special session. And the body already approved that we will conduct. Ang pondo kuhaon sa alokasyon sa syudad sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kun PAGCOR. Ang 7 ka mga lokalidad nga makadawat og tag-usa ka milyon ka pesos gikan sa syudad mao ang Bugo City, ang sentro sa linog ug mga lungsod sa San Remigio, Midilian, Tabugon ug Bourbon. Makadawat usab ang lungsod sa Daan Bantayan ug Sugod. Unang naanunsyo sa syudad miaging semana nga makadawat sa tag-usa ka milyon ka pesos ang 5 ka mga lokalidad. Giklaro ni Mayor Tadeo Junque Uano nga bag-o lang malakip ang Daan Bantayan ug Sugod tungod kay nawahi sila paghatag sa ilang situational report. Ibawat na tanan affected and then one time pero man good appeal sa situational report. So pagka Domingo nakita na namo itong uban na grabe-grabe sila o kana affected number of families. Mo nang ato na lang sang gi-appeal ang kaning Daan Bantayan o Sugod. Karong Miyerkules, ipadausab sa syudad ang team sa mga psychometrician aron makahatag og mental ug social support sa mga naapektaran. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pope Leo XIV nanangin kung nag-ampo alang sa kayuhan sa Sugbo, human nga natagabtaman ang pagkaguba tungod sa kusog nga linog sa amihanan. Samtang way puas usab ang relief operations nga gipangunuyan usab sa Archdiocese of Cebu. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa naandang Sunday Angelus sa St. Peter's Square, may padangat og panalangin si Pope Leo XIV alang sa tumang kaayuhan ngadto sa mga naigo sa magnitude 6.9 nga linog. Nakita sa Santo Papa ang kaayo sa mga Pilipino maong gipanginaut niya nga makabangon sa hingpit ang mga dapit ilabi na sa amihan ng bahin nga hilabihang giguba sa kusog nga linog. Kay bisan pa man sa naangkong kakuyaw, kinalang ipaday ng pagsalig ngadto sa Ginoo, pinagi sa intercession ngadto sa Inahang Birheng Maria. Kisaksiyan sa di mo menos 40,000 ka mga pilgrims ang maong Angelus o ang naandang Sunday public appearance sa Santo Papa sa siyudad sa Vatican. Let us remain united and in solidarity in our trust in God and the intercession of His Mother in all days. Subay nini, nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP sa tanan nga mosalmot sa National Day of Prayer and Public Repentance ug mga adlaw adlaw ka nga Martes, Oktubre 7. Giawhag ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang tanang parokya sa pagsalmot pinagi sa pagampo ug pagpangumpisal aron mga pasaylo. Taliwa kini sa mga hagit nga giatubang karon sa nasod gikan sa ilabihang pagpangurakot sa gobyerno hangtod sa sagunsong mga katalagman. Apil na ang linog sa Sugbo. Sa laing bahin, walay puwas ka donasyon ang gidawat sa Archdiocese of Cebu pinagi sa Caritas Cebu Incorporated ug LH Foundation alang sa hatag paglaom relief operations. Sukad dato na kalabayng weekend ni Boy Losab ang paghatag og ginabang ngadto sa mga apektadong parokyano sa Northern Cebu. Pinagi kini sa nimo pagtampo-tampo gikan sa mga nagpakabana, pinagi sa cash ug in-kind donations. Dungan sa pag-awhag, gipasalamatan ni Arsobispo Alberto Uy ang tanang mga nitabang sa hatag paglaom ug nanalangin nga sa labing daling higayon makabangon sa hingpit ang Sugbo. Pabantay lang mo, ang inyong sudlan, Cebu Caritas nga bank account,
ayaw mo og tabang ka na ni mangayo ninyo personal sa messenger, no? Mudalas ako ngalan. Ayaw kay labi siguro nangilad na kay si Bishop Abet, dili man mangayo ninyo personally dito sa akong messenger. Gian Navarro, CCTN News. Aduna nay Provincial Donation Hub nga gibutang kagahapon sa Udto sa Dakbayan sa Danao nga nahimutang sa City Boardwalk. Nakigalayon ang Cebu Provincial Government ngadto sa LGU Danao City aron kini maposible nga tungod kay kasamtangan nga gi-discourage una sa provincial government ang mga ginagmay nga donation drives paingon sa amihanang bahin sa Sugbo tungod sa traffic. Niadtong weekend nakasinati gyud og grabe nga traffic ang mga naghatod og donasyon o gikan sa normal nga tulo ngadto sa 4 ka oras nga biyahe niabot na hinuon kini og 10 ka oras. Maong giauhag ang publiko nga mo-donate og wa pay mga benepisyaryo direkta kining ihatod sa donation hub. Sa disgrasya sa duha ka mga sakyanan nga nagda og relief goods pasado 1:00 sa hapon kagahapon sa Trans Central Highway sa barangay Kansumuroy, Balamban. Makita sa CCTV footage nga gidaro sa usa ka puti nga pick-up drive kon pick-up nga truck ang sakyanan nga nag-una kaniya hinundan kini nga nabalitok ug ang maong pick-up truck nabangga sa gutter sa kalsada. Namatikdan usab sa maong nga video nga pagkalupad sa mga relief goods nga ihatod unta sa mga nabiktima sa linog. Sa investigasyon sa Balamban Police Station, pareho ang direksyon ang duha ka mga sakyanan. Apan pag-abot sa naasong lugar, nawad-an kini og brake ang maong pick-up nga truck, hinundan nga nabangga kini sa nag-unang sakyanan. Dali hinuon nga gida sa tambalanan ang mga nangaangol. Naghuot ang mga sakyanan nga miagi sa karsada sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Danao nga gustong makalusot padung sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo kagahapon sa Domingo. Kini aron mahatod ang ilang mga hinabang nga biktima sa linog. Ang daan mulata sa bukid paingon sa Asturias ug Tuburan apan nakasinati hinuon og grabing taas nga linya sa mga sakyanan. Mosunod, Mayor Nestor Archival miklaro, way gipatumang quota system sa mga enforcer sa Cebu City Transportation Office. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord,
You are the one I pray. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Kadaghanan sa mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Sugbo, luwas nga gamiton aron makabalik sa klase ang mga tinun-an. Mag-agad si Mayor Nestor Archibald sa uban nga mga ahensya aron masuta kung luwas pa bang gamiton ang mga infrastruktura sama na lang sa Bus Rapid Transit Project. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Mayor Nestor Archibald nga luwas gamiton ang kadaghanan sa mga pampublikong tungaan sa dakbayan sa Sugbo human sa kusog nga magnitude 6.9 nga linog. Sukad ga dito mao ang mong linog sa miaging semana, daling nihimo og structural assessment ang Office of the Building Official kun ubo sa mga tunghaan. Gisusi nila kung aduna bay mga paguba sa mga school buildings ug uban pang istruktura una papabalikon ang mga tinun-an alang sa ilang face-to-face classes. Mag-agad hinuon sila sa mamahimong desisyon sa local school board kung mabalik ba gyud sa hingpit ang klase sa mga estudyante bisan sa nasinating aftershocks. So sila ay preliminary reports. Ang ilan lang isulti ganina nako ni June, posibilidad di yun mahurot nila pag
So the possibility of having classes sa mga eskwelahan nga na-clear na nila, maugid na atong gitanaw ugma. Wala hinuon nila gikalimtan sa pagsusi ang mga government offices and buildings aron makita kung naabay mga pagguba o di ba ka gamay lang. Samtang sunod nilang gisusi ang mga infrastructure project sa dakbayan kung ligon pa ba ang iyang pundasyon sa higayong gamito na sa publiko. Sama na lang sa Cebu Bus Rapid Transit Project diin ilang gisubay kung makahatag ba og risgo sa mga manakayay ang iyahang istruktura o dili. Hinuon magagad siya sa mamahimong report gikan sa Department of Transportation kung DOTR ug sutaon kung nagtukma ba ang ilang findings. Kana ang mamahimong basihan kung adto na bay mamahimong kabag-uhan sa iyahang istruktura o na pa sila magpadayon sa ilang dry run hangtod na sa hingpit nga paggamit niini. Una-una din nato ang atong yung government nga buildings, and then ang ato yung himuon siguro is we will ask sa DOTR engineers paghatag og report nato. Nya ato na lang i-verify, ato na lang siyang iklaro kung from our engineers nga musig ba sa ilang report. Paro, CCTN News. 16 sa 48 ka mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Mandawi naapektuhan sa linog. Syudad nagpakitabang sa pribadong sektor alang sa pagpaayos sa nagubang classroom o building. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang bisita pagbalik kaganinang buntag ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang pipila ka mga tunghaan aron personal nga susihon ang kahimtang sa mga building. Nasuta nga moabot sa 16 sa 48 ka mga pampublikong tunghaan sa dakbayan ang nakaangkon og minus nga kadaot base sa gihimong inspeksyon sa City Engineering Office ug Office of the Building Official. Sagad adunay gamay nga mga kadaot sama sa pagpangliki. Hinuon ang pipila na hugno ang kisame ug nagtakilid ang building busa gipabakantihan una alang sa kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo. Ipabalik pa gyud nato nang kog official report gyud coming from OBO na safe na siya mubalik ang mga magtutudlo ug mga estudyante. No, before ta mo allow nila na magklase na sila balik ato na building. So ako lang gi tan-aw personally kung safe ba gyud, no? Human sa tulo ka adlaw nga walay klase miaging semana tungod sa linog. Gibalik na kaganinang buntag ang regular nga face-to-face nga klase sa tanang pampublikong tunghaan. Ang mga estudyante nga adunay naguba nga mga classroom gibalhin una sa mas luwas nga mga lawak. Hinuon ang ubang estudyante nakasinati og kahuot. Matud ni Uwano nga gipaningkamutan sa syudad nga mapadali ang pag-ayos sa nadaot nga classroom ug nangayo na og tabang sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry ug ubang pribadong partner aron mapadali ang proseso. Naam sa tay pundo sa syudad pero mo lagi na that will take time man, no? So, ang pagproseso na kung matabangan ta sa private sector, that would be better for the citizen. No, mas mapaspas para makabalik din, ma-normalize din pagbalik. Ang Department of Education sa ilang bahin nagkanayon nga aduna usab quick response fund nga magamit nga makatabang sa pag-repair. Mary Rose Sagarino, CCTN News. PBOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami ni pahibaw nga posibleng adunay duha ka mga fault nga nilihok human sa nagpadayong paglinog sa Bugo City. Karong adlaw nakatala na usab ang PBOX ug maabot 7,700 ka mga aftershocks human sa September 30 nga linog. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Hangtod karong adlaw, padayon paghihapong nakasinati og aftershocks ang mga lugar sa amihanang bahin sa Sugbo human sa 6.9 magnitude nga linog niadtong September 30. Gani kaganihang alas 10 sa buntag, moabot na sa 7,076 ka aftershocks ang natala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. Matod ni Engineer Robinson Horjo, ang officer in charge sa PHIVOLCS Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga sa iyang obserbasyon sa pagkakaroon posibleng adunay duha ka fault ang nilihok. Base kini sa iyang assessment sa lokasyon sa mga nasinating aftershocks. Kani siya nilihok o kanito siya nilihok. Pero base sa atong actual record karon, kini nga orientation, kini nga lihok, paan na lagi. Pag-abot din nga sa natay mga tinagsa ng mga earthquake niya. Lahi ang iyahang orientation sa iyahang mechanism. Pumping diri.
Apan dugang pa ni Engineer Horjo nga padayon pa kini nilang gitun-an. Samtang nagpadayon pa usab sa pagpahigayon og impact assessment sa 6.9 magnitude nga linog ang DOST FIVOX Quick Response Team didto sa Northern Cebu. Subay sa maong balita, base sa dato sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management, nga niabot na sa 72 ang nakalas samtang 594 ang naangol sa nahitabong linog. Samtang mahinumduman nga niadtong Oktubre 2, gihunong na ang search and retrieval operations ug nagtutok na sa relief operations. Apan base sa report sa Department of Interior and Local Government kundi DILG, aduna pay tulo ka mga individual ang padayong gipangita. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Multahan ang pipila ka mga business process outsourcing nga mga kompanya sa siyudad sa Sugbo kung nakalapas sila sa mga safety protocol sa sulod taliwa sa linog. Kinihuman nga gisusi sa Department of Labor and Employment 7 ang upat ka mga BPO firms nga namugos sa mga trabahante pagpabalik bisan sa kakuyaw sa mao nga katalagman. Matod ni Regional Director Attorney Roy Buenafe nga ni-issue na sila og stoppage order ngadto sa maong mga kompanya og ilang ipatungod ang mga pagdumala aron na makapanalipod usab sa ilang kaugalingon. Kung mapamatud-an nga sad-an multahan ang maong mga kompanya og 100,000 pesos kada adlaw tungod sa kalapasan sa maong nga lagda. May pasidaan usab si Buenafe sa uban nga mga kompanya nga muhimo sila og dugang pakisusi sud kung nituman ba sila sa occupational safety and health standards. Gitataw ni Mayor Nestor Archibal nga way gipatumang quota system ngadto sa mga enforcers sa Cebu City Transportation Office. Gikasubo sa mayor ang reklamo sa kanhing enforcer nga giingong gitaktak sa serbisyo kay wa kini nakaabot sa gidaghanon sa mga nakalapas sa traffic violations. Hinundan nga gisunog sa kanhing enforcer ang iyang uniforme o gipadangat ang kasagmuyo sa liderato. Butang nga gihimakak ni CCTO Head Raquel Arce ang maong nga sistema ngadto sa iyang mga sakop. Matod ni Archibal nga wa gyud siya nihatag og kamanduan bahin sa quota system og nakita nga adunay mga panahon nga nituman sa mga lagda sa trapiko ang uban nga mga motorista. Ko nagsulti nila anak nga padakop mo diha aron mo daghan tag kwarta. And this is not the right thing to do. May kanaog sa katungdanan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson isip chairman sa Blue Ribbon Committee kay wa nakauyon ang mga kaubanan niini sa mao nga posisyon. Nahukman niya nga kinihuman na makadungog sa komento gikan sa uban nga mga senador subay sa nagpadayong investigasyon sa flood control projects dinhi sa nasod. Maong itugyan niya ang Blue Ribbon Committee chairmanship sa uban nga mga senador nga mas haom sa katungdanan. Padayonon niya ang papakigbatok sa hilabihang pagpangurap depende sa mamahimong dangatan sa iyang posisyon sa Senado. Gisuspenso una sa komitiba ang maong investigasyon bahin sa flood control projects aron dili makasumpaki ang uban pang mga Senate inquiries. Flood control project sa Caubian Island, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gisusi ni Congressman Jonard Ahong Chan aron pagpamatuod nga dili kini ghost project. Ang maong proyekto nagkantidad og 17 milyones pesos nga gipondohan sa national government. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Uban ang mga sakop sa media, giinspeksyon ni Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Hongchan ug mga engineer sa Department of Public Works and Highways kun DPWH 6 District netong Oktubre 2 ang giingong Ghost Flood Control Project sa Caubian Island. Kini aron sa pagpamatuod nga gipatuman gyud ang maong proyekto. Gitawag kini nga flood mitigation structure o seawall kun diin duha ka proyekto ang gipakita sa kongresista. Ang usa ka bahin nagkantidad og 17 milyones pesos nga gipunduhan sa national government. Aduna kini giladmon nga 4.5 meters o gilapdon nga 58 meters. Samtang ang sa pikas bahin gipunduhan kini sa syudad og 9 milyones pesos. Gitataw sa kongresista nga ang maong proyekto nalakip sa flood control project tungod kay nagsilbi kining proteksyon sa 5,000 ka mga residente sa mong isla aron nga dili malunupan ang ilang mga panimalay ug galing modagko ang bawd. Kung saan yung sinati, itong bagyong udit, luoy ka niyong bayaw, sa gini. Pag ko nito, pag bayaw. Wala, hawan gina siya da. Ito ni, bagyong udit.
Hangin ko kagi diri sa lang timog hangin mo ni kinakusgang hangin ang papak diri sa isla. Si Barangay Kapitan Paterno Oy nibutyag nga dakong tabang kanila ang maong proyekto. Kung hampakon siya, mabaha naman sila. Di ba? Mabaha sila. Pag flooding na sila. So mabutang sila sa peligro nga ang tubig ni sud na silang kabalian, humok na lang kayo. Humok na. Inigbadla sa hangin, ahurot sila. Suma pa ni Engineer Ray Liavedo sa DPWH 6 District nga ang 17 milyones nga proyekto gisugdan kini niadtong Mayo tuig 2023 ug nahuman sa pagka-Setyembre sa susamang tuig. Samtang nihatag og pagpasabot ang kongresista nga usa sa nakadako og gasto sa mong proyekto mao ang paghatod sa mga materyales sa isla. Ilabi na gyud nga way tubig ang kaubyan. The project in mainland comparing to island is a big difference because pag-transport nimo sa kabilya, pagpadung diri, it's costly. Costly kayo. Sigud pa ni Congressman Chan nga kinahanglan pa og phase 2 ang maong proyekto apan sa pagkakaroon di pa makakuha og pondo tungod kay gihunong pa ang mga flood control projects. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, siyam ka mga Koreano nga gikiha sa katabang nga wa swelduhi na sikop kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer.
sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Your song, Your music. your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need Balik sa ato mga balita, siyam ka mga Koreano nga gikiha sa katabang human gitanggong sa giabangang building ug wa kinisulduhi. Nasiko pinagi sa warrant of arrest. 5 kanila adunay red notice sa International Criminal Police kon Interpol ug gikatakdang i-deport pagbalik sa ilang nasod. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Siyam ka mga Korea Nationals nga dunay mga pending warrant of arrest ang manampuson nga nadakpan sa Police Regional Office 7 sa siyudad sa Sugbo niadto nga September 26. Abong ka mga langyaw dunay mga pending warrant of arrest sa kasong serious illegal detention ubo sa Article 267 o slight illegal detention ubo sa Article 268 sa Revised Penal Code. Sila gipasakan og kaso nitong Agosto 8, 2025 human nga usa sa ilang empleyado aga report nga illegal siya nga gitanggong ug wala hatagi siyang sweldo sulod sa duha ka buwan. Ang kapulisan nga nakadawat sa mao nga reklamo dali nga milusad og validation pinagi sa Regional Special Project Unit sa Piero 7 nga miresulta sa pagkasikop sa mga suspitsado. Human mapasaka ang kaso kapin usa ka buwan na minabay, miluwat dayon og warrant of arrest si Presiding Judge James Stewart Ramon Himalaluan sa RTC Branch 7 sa siyudad sa Sugbo pinitsahan adto September 23, 2025. Ang korte may rekomendar ngadto sa mga akusado nga mohatag og piyansa nga balor 120,000 pesos sa matag usa kanila alang sa ilang temporaryong kagawasan. Ang kapulisan mipahibaw nga sa siyam nga nadakpan, 5 kanila ang dunay red notice nga giluwatan sa International Criminal Police Organization kun Interpol. Kini nga red notice usa ka request ngadto sa mga tinugyanan sa balaod sa tibuok kalibutan pagpangita sa mao nga individual pending extradition, pagtahan sa kaugalingon o susama nga legal action. Apan ito Oktubre 2, 2025, laing kaso ang ketubang sa mga suspitsado human gireklamo sa kalapasan sa Presidential Decree 1602 in relation sa Republic Act 10175 kun Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang gisangat batok sa siyam ka mga Korean Nationals subay sa kanamigitan nini sa illegal online gambling operations. Kasamtangan nga gibalhog ang 5 ka mga Koreano sa RSPU 7 Custodial Facility samtang ang 4 kanila gibalhin sa Cebu City Police Office Custodial Facility samtang napaabot sa legal proceedings. Subay sa pagkasikop sa mga langyaw, ang hepe sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Rodrigo Baranan mibutyag nga ang hugot nga suporta sa komunidad ang hinungdan sa manampuson nga pagkasikop sa siyam ka mga Korean Nationals. Subling miawhag ang Piero 7 sa publiko nga kung adunay mga langyaw nga nakahimo og krimen sa ilang lugar, i-report dayon kini sa mga tinugyanan sa balaod sama sa kapulisan aron mahatagan dayon nila kini og aksyon pinagi sa pagpasaka kanila og kaso. Arnold Bustamante, CCTV News. Gitahasan ngadto sa mga sakop sa First Provincial Mobile Force Company sa Cebu Police Provincial Office ang mga gamit. Ang mga gamit sa paghimog armas niadtong Domingo sa may sitio Lantawan, Barangay Kahumayan, siyudad sa Danao. Kini samtang ang mga sakop sa PMFC naga-proactive internal security operations ug anti-criminality drive sa mao nga dapit. Ang mga gamit sa paghimo og armas gisurrender giila nga mga kauban usab sa mga gamit pa sama sa mga armas o guban pa nga mga kagamitan sa paghimo og armas. Si Police Brigadier General Federico Maranan, hipis sa PRO7, midaig sa pagtahan sa mga kagamitan sa paghimo og illegal nga armas sa usa ka concerned citizens. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.